Ya principia la celebración del Fiesta Pilar na Zaragoza del 19 Centuria, que ahora conocido como el Sagrado Fort Pilar. El primer año de esta ocasión base na religioso acto como mga misa, seremonia, prosesyon, novena y mga diferente parada. Por causa na evolusyon de tiempo, este mga parada yalyabayan na kalsada. Llena de música al City Coliseum cuando ya conducí el concierto de Paz, donde ya invita mga local banda y cantor que ya hace nombre na entertainment na National Television. Y ahora, está aquí na ciudad para man-perform ng mga Zamboangueños. Al purpose de ese concierto de Paz, amo gani para ma-promote kita con el mga local talents, especially mga local bands, que tienen mga potensyal, tienen el mga talento para presenta, man-exhibit sila el de la cosa sila sabe, especialmente na tema de artes y cultura y música. Manada kita mga banda ya sali imbitaw and we're very glad, we're very happy that they have responded to our invitation. Una gani el Comic Relief. El Bad Grass. Siembra mi patola, allana tu jardín. El No Regrets. Hintay ako sa'yo, at kahit na hindi ako Junkyard. di mo naisingin, di mo naisingin. Maldita. Porque contigo yo escogí, ahora mi corazón te suplica. Cristeta. The Guild. Taroga yo, perder el pensamiento, quiere yo contigo. The Zamboanga Top Dogs. And of course, si Armory is here and Mark Velasco and Robert Nadera. This is actually the first of its kind. Nayaman junto todo mga buen talento de Zamboanga na un entablado. And this is an option actually of our impending ordinance sa the City Council donde tamandagan kita que todo el mga local talents amo queda el front act del Manila-based and international-based performers. The concert is actually for free but there are contributions and we hope that we can rehabilitate, we can repair the parish church in Barangay Sangali and of course the PNP Mosque. Fuera na música, ya sale entretenido el público cuando ya dale mira el talento na punto de dance sports, el cuantos pares de jóvenes na ballroom dancing del ciudad, donde ya baila sila el 4 Latin rhythm style como el cha-cha, samba, rumba y jive, con 2 kategorya el secondary level. Match namin proper basics, body lines, tsaka yung offbeat timing ng dance sport rule. So, ilang days kayo nag-prepare for this competition? For 2 weeks. Kasi bago lang man kami ng partner. Kaya 2 weeks lang. Galing kasi kami sa Cebu. El de amon chemistry kasi tapensa kami el otro participante nuay kaha. So, kami ng STL Chene. El de amon chemistry. Para kami mga tamira yung mga 2 weeks for this competition kasi hindi pa kasi fixed el decision del school kung ken ba man represent por eso hindi kami that much prepared but kayas te kami tamira kami. Cada vísperas del festividad, pirmita conduci el se llama Street Dance Competition, que ta participa el mga estudiante del diferente escuela. Para este año competición, 9 activo escuela ella competí. Estos el siguiente. Maria Clara Lobregat High School,
Zamboanga City High School Main, donde ya sale victorioso y ya saca el primer puesto y premio de 60,000 pesos. Don Pablo Lorenzo Memorial High School, Ateneo de Zamboanga University, Western Mindanao State University que ya saca el ika-3 puesto. Zamboanga City State College of Marine Science and Technology, Zamboanga City High School West, donde amó el second place y mucho pa. Junto con el Street Dance Competition, ya llena de magabunito y fresco flores el Grandstand, que antes se conoce con el Zamboanga como Ciudad Latino na Asia, conocidos kita como el Ciudad de Flores. Por eso llaman parada el mga float entries de mga participante con diferente concepto. Durante el mencionado parada, mucho el quien ya sale alegre kay presente el famoso actor Cesar Montano y mga Miss Zamboanga 2009 beauties. Manada visita el Yaliaga para atender con mga actividades del Fiesta Pilar. Uno y aquí el Undersecretary del Department of National Defense, el Señor Gilbert Teodoro. Well, katulad ng Dia de Zamboanga, nandito rin ako, no? Ang tema ng Zamboanga Hermosa Festival na Adelante Zamboanga. Yan dapat sa buong bansa, Adelante Pilipinas. Pero masayang-masaya ako na makita ang espiritu at ang puwersa ng tema, no? Adelante Zamboanga. Masayang-masaya dito at makikita natin to spirito na to ang kailangan sa buong bansa ngayon. El mega festividad del Fiesta Hermosa ya conducí para darle honor con a Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Y ya termina con un grand procession kaya participa el mga devoto del Milagrosa Virgen. Estaba na Cathedral Shrine hasta na Sagrado Fort Pilar.